घुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरम्। श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलाङ्गो जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्दमेकान्तमियन्दमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या राम मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। नास्था धर्मेण वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्द वन्दितम्। करचरणसरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषिभुजवीचिव्याकुले गाढमार्गे हरिसरसि विगाह्यापीय तेजोजलौघं भवमरुपरिखिन्न खेदमद्य त्यजामि। सरसिजनयने सशङ्खचक्रे मुरभिदिमाविरमस्वचित्तरन्तुं सुखतरमपरं न जातो जाने हरिचरण स्मरणामृतेन तुल्यम्। माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्वरं यातनाः नामी न प्रभवन्ति परिभवः स्वामी ननु श्रीधरः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववादाहतानां सुतदुहितृकळत्रत्राणभारार्दितानां
विषमविषयतो ये मच्युतामप्लवाना भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम् भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं कथमहमिति चेतो मास्मगाकातरत्वं सरसिजदृशि तावके भक्तिरेका नरकभिधिनिषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम् तृष्णातो ये मदनपवनोद्धूत मोहोर्मिमाले दारावर्ते तनयसहजग्राह सङ्घाकुले च संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां न स्त्रिधावन् पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ पृथ्वीरेणुरणुपयांसि कणिका भल्गुस्फुलिङ्गो लघुस्तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतय कीटा समस्तासुराः दृष्टे यत्र स तावको विजयते भूमावधूतावधिः हे लोकाः शृणुत प्रसूतिमरणव्याधे चिकित्सामिमां योगज्ञा समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापेयता तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम् हे मर्त्या परमं हितं शृणुतवो वक्ष्यामि संक्षेपतः संसारार्णवमापदूर्मि बहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिताः नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमुं मन्त्रं सप्रणवं प्रणामसहितं प्रावर्तय त्वं मुहुः नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति यं कञ्चित् पुरुषाधमं कतिपयग्रामेशमल्पार्थदं सेवायै मृदयामहे नरमहो मूकावराका वयम् तेनाञ्जलिनानतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेनोद्गीर्णबाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृता स्वादिना अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम् कृष्णप्रणिपातधूलिधवलं तद्वर्ष्म तद्वै शिरस्ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्दृश्यते सा बुद्धिर्विमलेन्दुशङ्खधवला या माधवाध्यायिनी सा जिह्वामृतवर्षिणी प्रतिपदं या स्तौति नारायणम् जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वसमर्चयाच्युतकथा श्रोत्रद्वय त्वं शृणु कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं जिघ्रघ्राणमुकुन्दपादतुलसीं मूर्धन्नमाधोक्षजम् काम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं मेदच्छेदफलानि पूर्तविधयः सर्वे हुतं भस्मनि
तीर्थानामवगाहनानि जगजस्नानं विना यत्पदद्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिर्विजयते देवः स नारायणः। मदन परिहर स्थितिं मदीये मनसि मुकुन्द पदारविन्दधाम्नि हरनयन कृशानुना कृशोऽसि स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारेः। नाधे धादरि भोगि भोगशयने नारायणे माधवे देवे देवकी नन्दने सुरवरे चक्रायुधे शार्ङ्गिणि लीलाशेष जगत्प्रपञ्च जठरे विश्वेश्वरे श्रीधरे गोविन्दे कुरु चित्तवृत्तिमचलं मन्येस्तु किं वर्धनैः। माद्राक्षं क्षीणपुण्यान् क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पदाजे मा श्रौषं श्राव्यबन्धं तव चरितम् अपास्यान्यद् आख्यानजातं मा स्मार्षं माधव त्वम् अपि भुवनपते चेतसा पणुवानान् मा भुवं त्वत्सपर्या व्यतिकररहितो जन्म जन्मान्तरेऽपि। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैडभारे मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव त्वद्धृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। तत्त्वं ब्रुवाणानि परम्परस्तान् मधुक्षरान्तीवं मुदा वहानि प्रावर्तय प्राञ्जलिरस्मि जिह्वे नामानि नारायण गोचराणि। नमामि नारायण पादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलो स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे श्रीपद्मनाभाच्युत कैटभारे श्रीराम पद्माच हरे मुरारे। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्। भक्तापाय भुजङ्गगारूढमणिः त्रैलोक्यरक्षामणिः गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः यक्कान्तामणिः रुक्मिणी खनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिर्दिशतु नो गोपालचूडामणिः। शत्रुच्छेदैकमन्त्रं सकलमुपनिषद्वाक्यसम्पूज्य मन्त्रं संसारोच्छेदमन्त्रं समुचिततमसः शङ्खनिर्याणमन्त्रं सर्वैश्वर्यैकमन्त्रं व्यसनभुजगसन्तष्टसन्त्राणमन्त्रं चिक्वे श्रीकृष्णमन्त्रं जप जप सततं जन्म साफल्यमन्त्रम्। व्यामोहप्रशमौषधं मुनिमनोवृत्तिप्रवृत्त्यौषधं दैत्येन्द्रार्तिकरौषधं त्रिभुवने सञ्जीवनैकौषधं भक्तात्यन्तहितौषधं
भवभयप्रध्वंसनैकौषधम् श्रेयप्राप्तिकरौषधम् पिब मनः श्रीकृष्ण दिव्यौषधम् चेतश्चिन्तय कीर्तय स्वरसने नम्रीभव त्वं शिरो हस्तावञ्जलिसम्पुटं रचयतं वन्दस्व दीर्घं वपुः आत्मन् संश्रय पुण्डरीकनयनं नागाजलेन्द्रस्थितं धन्यं पुण्यतमं तदेव परमं दैवं हि सत्सिद्धये शृण्वन् जनार्दन कथा गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गमरोमराजेः नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला धिक्तस्य जीवितम् अहो पुरुषाधमस्य धस्य मे हृतविवेकमहाधनस्य चौरै प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयैः मोहादकूपकुहरे विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम् इदं शरीरं शतसन्धिजर्जरं पतत्यवश्यं परिणामपेशलं किम् औषधं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्णरसायनं पिब आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाच कुहकः पठन्ति त्यजन्तु बान्धवा सर्वे निन्दन्तु गुरवो जनाः तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम् सत्यं ब्रवीमि मनुजा स्वयमूर्ध्वबाहुर्यो यो मुकुन्द नरसिंह जनार्दनेति जीवो जगत्यनुदिनं मरणे रणे वा पाषाणकाष्ठसदृशाय ददात्यभीष्टम् नारायणाय नम इत्यमुम् एव मन्त्रं संसारघोरविषनिर्हरणाय नित्यं शृण्वन्तु भव्यमतयो यतयोऽनुरागात् उच्चैस्तरम् उपदिशाम्यहमूर्ध्वबाहुः चित्तं नैव निवर्तते क्षणमपि श्रीकृष्णपादाम्बुजान् निन्दन्तु प्रियबान्धवा गुरुजना गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा दुर्वादं परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलङ्केस्तु वा तादृक्प्रेमधरानुराग अधुना मत्तायमानं तु मे कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरु कृष्णं नमध्वं सदा कृष्णेनाखिलशत्रवो विनिहिताः कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम् हे गोपालका हे कृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तका हे गजेन्द्रकरुणापारीण हे माधवा हे रामानुज हे जगत्त्रयगुरो हे पुण्डरीकाक्षमा हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना दारावरकरवरसुता ते तनूजो विरिञ्चिः स्तोता वेदस्तव सुरगणो भृत्यवर्गप्रसादः मुक्तिर्माया
जगदविकलं तावकी देवकी ते मादामित्रं बलरिपुसुतस्तत्त्वत् अन्यं न जाने। प्रणाममीशस्य शिरःफलं विदुः तदर्चनं पाणिफलं दिवौकसाः मनःफलं तद्गुणतत्त्वचिन्तनं वचःफलं तद्गुणकीर्तनं बुधगा। श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि हा न पूर्वं वाक्प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम्। ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययं हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितं समाहितानां सतताभयप्रदं ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवी। तत्त्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे विष्णो कृपां परमकारुणिक खलु त्वं संसारसागर निमग्नम् अनन्तदीनम् उद्धर्तुमर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि। क्षीरसागरतरङ्गशीकरासारतारकितचारुमूर्तये भोगि भोगशयनीय शायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः। अलमलमलमेका प्राणिनां पातकानां निरसनविषयेय कृष्ण कृष्णेति वाणी यदि भवति मुकुन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा करतलकलिता सा मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः। यस्य प्रियौ श्रुतिधरौ कविलोकवीरौ मित्रौ द्विजन्मवरपद्मशरावभूता तेनाम्बुजाक्ष चरणाम्बुज सत्पदेन राज्ञा कृता कृतिरियं कुलशेखरेण। मुकुन्दमालां पठतां नराणाम् अशेषसौख्यं लभते न कश्चित् समस्तपापक्षयमेत्य देहि प्रयाति विष्णो परमं पदं तत्।